हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 आसंता 27 राज्यर यह स्थान प्रयागराज को चलो सरकारी बस। कुंभ मेला को प्रथम थर पर गोड़ सरकारी गाड़ी। जयपुर प्रयागराज को चलो सरकार स्वतंत्र बस। 27 तारिख रु फेब्रुआरी 24 तारिख पर्यंत 5टी ट्रिप रहिबो। जयपुर ठार छत्तीसगढ़ होई यह बस प्रयागराज पहुँचवा पर अयोध्या यार शेष पॉइंट रहिबो। गोटे ट्रिप रे 5 दिन यात्रा करा जिवो। बस रे यात्री समस्त सुविधा रहिबो। 4 जन सरकारी कर्मचारी उक्त बस रे रहिबे। पूर्वर यह बस पुरी भवानीपाटना संबलपुर एवं ब्रह्मपुर अयोध्या को जाउछि। याको मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभारंभ करथिले। बस टिकेट रे महिलांक पई 50% रिहाती रहिछि। नंबर 2 17टी धार्मिक स्थल में बंद हेब मद दुकान। राज्य कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति। मध्यप्रदेश बीजेपी सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं। नया अबकारी नीति लागू होगा पर राज्य में 17टी धार्मिक स्थल में मद दुकान बंद करेंगे सरकार। एने मुख्यमंत्री मोहन यादव नेतृत्व में आज शुक्रवार महेशपुर में आयोजित होता राज्य कैबिनेट बैठक पर घोषणा होईछि। नंबर 3 बारबाटिया एक दिवसीय मैच लगी क्रिकेट दल चूड़ांत। भारत एवं इंग्लैंड मध्य कटक बारबाटी स्टेडियम रे खेला एक दिवसीय क्रिकेट मैच लगी आसंता फेब्रुआरी 2 तारिख रु ऑनलाइन टिकेट बिक्री आरंभ। बारबाटी वनडे टिकेट दर किछि एपरि रही। 1 एवं 3 नंबर गैलरी 1100 टंका, 2 एवं 4 नंबर गैलरी 900 टंका रही। 5 नंबर गैलरी 1200 एवं 7 नंबर टिकेट मूल्य रही 700 टंका। यापर न्यून पाविलियन 10,000 एवं कॉर्पोरेट बॉक्स दर्शकों को 20,000 टंका देवाक पड़ो। ऑनलाइन टिकेट बिक्री 4,000 टिकेट संरक्षित रही जहाँ जोमाटो जरिया बिक्री हेब। फेब्रुआरी 3 एवं 4 रे ओसीए अनुबंधित संस्था मान टिकेट पाइबे। तेज साधारण लोकों फेब्रुआरी 5 एवं 6 तारिख रे काउंटर जरिया टिकेट बिक्री हेब। नंबर 4 हो होई बढ़िला सुनादर 10 ग्राम को 80,000 पार। सुना बजार रे लागिला न्या। हो होई बढ़िला सुनादर। विवाह ऋतु रे अदैहिक भाव सुनादर बुद्धि साधारण लोकों निद हो जाई देछि। 80,000 पार कला सुना दाम। 24 कैरेट सुनार दाम रेकर्ड भांगी। 24 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम को 82,420 टंका। गतकाली यह 82,090 टंका थिला। नंबर 5 कुंभ मेला छाड़ी निज पैतृक गाँ को फेरीगले मोनालिसा। सुंदर नील आखिर भाइराल गाल मोनालिसा वर्तमान महाकुंभ छाड़ी। प्रयागराज महाकुंभ मेलारे माला बिक्री करुवा मोनालिसा तांको आखि और सौंदर्य चर्चार परिसर में अछंती। एही क्रम रे खबर मिली कि से तांको बासस्थान मध्य प्रदेश महेशपर्तित गाँव में पहुंची जाइछंती। नंबर 6 नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बसिब बीजेडी संसदीय दल बैठक। संसदर बजेट अधिवेशन पूर्व बीजेडी संसदीय दल बैठक आसंता 28 तारिख में नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बसिब बैठक। यह बैठक में बजेट अधिवेशन दल प्रस्तुत कर रणनीति। 7 राज्यसभा सांसद को गुरुमंत्र देवे नवीन। संसद में क्यों गुरुत्वपूर्ण प्रसंग बीजेडी सांसद माने उत्थापना करेंगे से संपर्क में आलोचना कर निष्पत्ति नियाजिबो। नंबर 7 25 वर्ष पर भारत फेरी महाकुंभ में सामिल हेले ममता कुलकर्णी। दिने से ग्लामर दुनिया रे थिले चर्चित किंतु आज से आपणाई धार्मिक पथ। अनेक बॉलीवुड फिल्म रे काम कर से बेस नाम कमाई किंतु परवर्ती समय से एथिरु दूरे आध्यात्मिक पथ आपणाई प्रयागराज कुंभ मेला रे संन्यान नेइथिले। ममता कैरियर शीर्ष रे थिबा बेले हठात तांकर निष्पत्ति समस्त को शिक्षित कर देइथिला। नंबर 8 प्राग बजेट बैठक। साधारण लोकों ममता लोड़िले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार आज प्राग बजेट परामर्श बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में पूर्वतन अर्थमंत्री अर्थनीति विशेषज्ञ एवं बुद्धिजीवी मैंने अंशग्रहण कर 2025 और 26 आर्थिक वर्षर पूर्णांग बजेट नहीं निज निजर मत रखिंट। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते 2025 और 26 आर्थिक वर्ष पर लोकमत संग्रह आम करुछुं। आज प्राग बजेट परामर्श ने बैठक में समस्त सविशेष आलोचना होईछि। समस्त सदस्य अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव देइछन्ति। चलित मास 31 तारिख पर्यंत साधारण लोक मतामत दे पारिबे। साधारण लोकों किपरि बजेट रे गुरुत्व मिलिबो से नहीं
ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତାମାନ କୋହଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଜୁନ ସିଂପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ସର୍ଭେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଓ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାଲିକାରେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଏଣିକି କେହି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳିବ। ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରେଫ୍ରିଜରେଟର, 2 ଚକିଆ ଯାନ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଥିଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ମାସିକ 15,000ରୁ କମ୍ ଆୟ ପରିବାର ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ନିଜ ମୋବାଇଲର ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦେଖି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ଲୋକେ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ କି ଆବାସ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଘର ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଦେବୁ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମାନିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। 5 ସୂତ୍ରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀ ପାନ, ଗୁଟ୍ଖା କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। 5 ସୂତ୍ରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ। ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ଥିବା ଶୁକ୍ରବାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଅଫିସ ଆସିବା ପରାମର୍ଶ ପାଳିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ନମ୍ବର 11 ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ କରିବ ବିଜେଡି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ। ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ କରିବ ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା 28ରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ହେବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଦଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 7 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ନବୀନ ଦେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଦଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନମ୍ବର 12 ଭାରତ ଆସିବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ହେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 24ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନମ୍ବର 13 ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି ମାଘ ମାସର ବାଘ ଭଳି ଶୀତ ଜାଳ। ମାଘ ମାସର ବାଘ ଭଳି ଶୀତ ଓ ଜାଡ଼ ଆଉ ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ରାତିରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନବେଲା ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 18 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଓ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ନୟାଗଡ଼କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା 50ରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ନମ୍ବର 14 ଐତିହାସିକ ହେବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025।
उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 आसंता 28-29 अनुष्ठित हेब। ए विशाल व्यावसायिक समारोह पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज स्थानीय जनता मैदान रे यार प्रस्तुति संपर्क अनुधान करिसेंती। प्रस्तुति स्थल बुलिबा परे मुख्यमंत्री कहिसेंती जे आमर समस्त प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंची एवं कार्यक्रम सब दृष्टिकोण ऐतिहासिक हेब। नंबर 15 छाड़पत्र चर्चा मध्य वीरेंद्र मोट संपत्ति को आसिला सूचना। पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग तांको पत्नी आरती अलवान 20 वर्षर वैवाहिक जीवन में अंत घटवाक जाउछि। सहवाग छाड़पत्र लगी कोर्ट रे आवेदन करिथिबा नै सुना जाउछि। 2004 रे विवाह बंधन रे आबद्ध होइतिबा ए दंपति इंस्टाग्राम रे उभय को अनफॉलो करि सारिछंती। नंबर 16 2025 रे हेब 2टी चंद्रग्रहण किंतु भारत में देखा गोटे। ज्योतिर्विज्ञान रे रुचि रखुथिबा लोकंक पई चंद्रग्रहण एक चमत्कार महाकाशीय घटना जहाको लोके उत्सुकतार सह अपेक्षा करिथांती। 2025 रे 2टी चंद्रग्रहण हेब और 2टी सूर्यपराग हेब किंतु सेतिमध्यरु केवल गोटे चंद्रग्रहण भारत में दृश्यमान हेब। वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण एक पूर्ण चंद्रग्रहण हेब। नंबर 17 ट्रेन रु खसी पड़ी एमसीए छात्री मृत्यु। झील भुवनेश्वर घर को आसूसी बोली परिवार लोके बहुत खुशी रे थिले। झील आसिले कौन खाइब केउटी को बुलीजिब सेतिपई मध्य प्रस्तुति करथिले। तेबु जेउ झीवर पहुँचवाक परिवार लोके सकाळ मध्याह्न पर्यंत अपेक्षा रे थिले से आउ जीवित फेरी नाही। परिवार लोकंकर हस खुशी रे अंशीदार होई पारि नाही। नंबर 18 1100 टंका पाई निज भोट को बिक्री कर नाही। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन लगी प्रचार में जोरसोर चली। भोटर मानू आकृष्ट करने को विभिन्न दलर नेता माने विभिन्न लोभनीय प्रतिश्रुति देवारे लगी। तेबे निजर भोट बिक्री करने बदल में विकास पाई भोट देवाक आम आदमी पार्टी आप्स आवाहक अरविंद केजरीवाल दिल्लीवासी को निवेदन करिसेंती। नंबर 19 अमेरिका रे डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सम्मानित। शुभेच्छा जणाइले नवीन पट्टनायक। भारतीय पाणीपाग विभागर महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक शुभेच्छा जणाइछंती। अमेरिकीय पाणीपाग समाज तरफ डॉक्टर महापात्र को विज्ञान भित्तिक वैषयिक कार्यकलाप सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान करा जायछि। खबर अनुसार भारतीय पाणीपाग विभागर महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र अमेरिकीय पाणीपाग समाज द्वारा पुरस्कृत होइछंती। भारत महासागर रे क्रांतीय बात्या संपर्कित वैज्ञानिक पद्धति पूर्वानुमान तथा पर्यवेक्षण क्षेत्र में अतुलनीय नेतृत्व एवं सेवा प्रदान निमंते महापात्र को अमेरिकीय पाणीपाग समाज तरफ डॉक्टर महापात्र को विज्ञान भित्तिक वैषयिक कार्यकलाप सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान करा जायछि।